शेरवानी पहन के आया है, लगता नया नया ब्याह किया है। हाँ पता चल रहा है। वाह बेटा वाह, अल्लाह कमाई में बरकत दे। हाँ इसलिए कि ये हमारा बच्चा नौजवान ब्याह करना चाहिए, तुरंत करो, उम्र हो जाए कर लो, उम्र हो जाए, अरे जोर से बोलो ना, शर्म की बात है इसमें, उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद पांचवी पसंद आ गई, इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाजत दिया है, माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, एक ही बीवी काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते हो तो फिर ब्याह मत करो। बोले हो फिर की करो? तो एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना चाहिए। बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले, आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले? तो लड़का बोला कि सुनो, खाली ते अपनो जबान संभाली ले, पूरे घर संभली थे। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ, अल्लाह कमाई बरकत दे। अभी कोई मत आइएगा, तो इंशाल्लाह यहाँ कई हजार लोग बैठे हैं। एक भाई से एक भाई की यूं चल रही थी, समझ रहे ना? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे ना? भाई की क्या चल रही थी? अरे बोलो ना भाई। हाँ, ईद का वक्त आ गया तो छोटा भाई इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? तो इमाम साहब बोला कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं तो वहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईद की नमाज मस्जिद में होगी। बोले का है? बोला हमको पता चला है मेरा बड़ा भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम ईदगाह नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि अल्लाह का बंदा, अरे बड़े भाई से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ख़त्म करो, सुलह कर लो। अब मान के वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो दाहिने तरफ वो पढ़ेगा, बाएं तरफ तुम पढ़ना, नमाज पढ़ के घर आ जाना। तो उसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। अरे भाई तो जो जहन्नम में जो है, जहन्नम में तो किस्मत में जहन्नम में लिख लो रे, जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाइयों, एक बच्चा हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग यहाँ पर होंगे जो चाहते होंगे कि काश हा ये हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ओहो, चाहते हैं ना भाई? अरे चाहते हैं ना? अरे कोई ले जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, मेरे हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। मुझे 5 आदमी सिर्फ इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। बच्चा ज़हीन है, बच्चा कुव्वत हाफिजा तेज़ है, बच्चा दिमाग का तेज़ है, 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। 1 साल का बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की खर्च कम से कम मिनिमम 5000 रुपये आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई खेत वाला, है कोई ज़मींदार? वाह बेटा आ जा, यहाँ जा। पहला नौजवान 5000 रुपये देने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह बेटा वाह। देखिए पहला नौजवान, अपना नाम पेश करो बेटा। फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नौजवान तैयार। 5000। देखिए मैं एक बच्चे का खर्च मांग रहा हूँ, आप 2 बच्चे का खर्च दे सकते हैं, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का भी खर्च दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है बस दूसरा कोई नौजवान तैयार हो। एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, आने दीजिए उसको, रास्ता दे दीजिए। है वाह भाई वाह, आने दीजिए उसको, आने दीजिए।
واہ یار آگے بیٹھ رہا ہے. یہ نوجوان سوچ رہا ہوگا باپ کھڑا ہونا خطرہ ہے، جلدی بیٹھا. اے ماشاءاللہ پہلا نوجوان، کیا نام بابو آپ کا؟ توحید عالم. اے دیکھیے فون پہ کر رہا ہے نوجوان توحید عالم. اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کرے نو. یا اللہ اس کی کمائی میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دانے دانے میں اللہ برکت دے. اللہ توحید عالم کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. دشٹے دعا করব আমি দশটে দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ. এখানে যেটা দোয়া করব কবুল হবে ইনশাআল্লাহ. আল্লাহর কোরআন কোচে وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور 5 آدمی چاہیے مجھے ماشاءاللہ. 5 بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری 5 آدمی لیجئے. یہ توحید عالم پہلا نوجوان ہے جنہوں نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا ہے. اللہ اس بچے کی کمائی میں برکت دے، اللہ عمر میں برکت دے. دوسرا کوئی میرا بھائی ہے، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، سرپنچ ہو، مکھیا ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کھیت والا ہو، زمیندار ہو، دکان والا ہو، کوئی ہو، ماں کے نام پر باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. اللہ تیرے ماں باپ کو قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ہے دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی ہے. دوسرے نمبر پہ آگے سے لے کر پیچھے تک، بائیں دائیں سے لے کر بائیں تک انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جاؤ. ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لینے والا. اتنا بڑا مجمع ہے، یہ گیرا باری کی سرزمین ہے. ایک سے ایک پیسہ والا، ایک سے ایک زمیندار یہاں پر بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی ہے؟ ارے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لینے والا. دوسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام دوسرے نمبر پر آ جائے اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر. یہ مدرسہ فیض القرآن کے اندر میں ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لے لو کہ انشاءاللہ حضرت ہمارا پیسہ کھا کر یہ بچہ حافظ قرآن بنے. اے آیا دوسرا نوجوان آ گیا، لیجئے. اے لے لو، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. کیا نام بیٹا؟ محمد وسیم عالم. ماشاءاللہ محمد وسیم عالم الحمدللہ. اے دیکھیے توحید عالم وسیم عالم. اے دیکھیے توحید عالم ایک بچہ کا اور خرچہ دے رہا ہے ماشاءاللہ 10,000 روپے. 2 بچے کا خرچ دے رہا ہے. 2 بچہ 3 بچہ ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا 1 منٹ چاہیے.